Topiknya sentence with inverted subject and the verb. Sentence dengan subjek dan verb yang letaknya terbalik. Yang letaknya terbalik. Yang pertama ada 5 skill di sini. Ada 5 rules, 5 ketentuan, 5 tips. Terserah bagus enaknya apa, ingatnya apa. Tapi makanya 15 skill. Skill 15, 16, 17, sampai 19. Skill 15 atau yang pertama tentang inverted subject dan verb ini ada bertukar tempat antara subjek dan verb di posisi question word with a question word. Untuk skill 16, there is invert the subject and the verb with the place expressions. And then the next one, invert the subject and the verb with negatives. It means negative forms. And then 18, invert the subject and the verb with conditionals. What else? The last one, invert the subject and the verb with comparison. Let's see. Is it more discussions than before? Usually we just discuss 2 or 3, but in this part we discussed 5 because 2 of them it's easy to understand and 3 of them it's quite little bit make you confused. So that's this one. Let's start skill 15. Inverted the subject and the verb with question words. Yang ini kalau posisi subjek dan verbnya terbalik dengan question word, dengan WH question yang what, when, where, nah ini dia. Kata what, when, where, why, and how itu have 2 different function in the sentence. Punya 2 fungsi di dalam kalimat. Pertama, they can introduce a question. Mereka bisa memulai atau mengawali sebuah pertanyaan. Also, this word can join together 2 clauses atau mereka bisa jadi penghubung antara 2 clause. Kita pakai clause adverb, adjective, apalagi ya? Noun, lupa. Nah, ini dia. Ini untuk fungsi pertama. Fungsi pertamanya yang can introduce a question. Bisa mengawali sebuah kalimat tanya. What is? Nah, ini dia kondisinya terbalik antara verbnya dengan subjeknya. Subjeknya the who, the homework. Subjeknya the homework, ini verbnya. Verbnya terus the homework as a subject. Nah, itu dia. Biasanya kan subjek dulu untuk kalimat-kalimat yang kita sudah diskusikan sebelumnya. Nah, untuk kondisi ini, dia verbnya dulu, baru masuk di subjeknya. Nah, fungsi kata what atau the words WH questionnya di sini berfungsi sebagai awal dari kalimat tanya. Next sentence we have when can I leave? Ini juga kembali when-nya awalan atau question word. Terus can ini modal. Kalau modal mestinya memang ikutnya verb 1. Jadi rangkaiannya ya, Mr. Miss, tapi dia sebenarnya verb. Maksudnya ini satu saja, can live. Dia sisipnya subjek di tengah, setelah modal. When can I leave? Posisinya yang kita pakai adalah can-nya. I sebagai subjek, leave itu sebenarnya bantuan yang ikut dari can atau kata kerja. Kata kerja, modalsnya. Can di sini can di sini dia jadinya helping verb, kata kerja bantunya, kata kerja pembantu, kata kerja bantu karena kata kerja utamanya sebenarnya live.
Karena kalau modal mesti diikut verb satunya. And then next, number 3. Where are you going? Yang ini helping verbnya. Yang ini verb aslinya. Where are you going? Posisinya kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Jadi dia agak terbalik kalau selama ini maksudnya subjek dulu, tapi dia kata kerja dulu, baru subjek. Kondisi pertama adalah untuk kalimat tanya. Kondisi kedua itu kalau dia menghubungkan dua klausa. Sepertinya pernah ada yang bertanya, Miss, kenapa setelah verbnya tidak ada objeknya? Nah, ini dia sebenarnya. Pertanyaan itu dijawab oleh rules yang ini. Rules yang ini. See the sentence, I do not know what the homework is. I do not know what the homework is. Ya, kayaknya kalimat ini juga yang ditanyakan kemarin. Homeworknya tetap. Oke, ini verbnya aman ya. Tapi tidak ada yang belakang lagi. It's okay. When I can leave, I will take the train first. Dia posisinya kembali. Do you know where are you going? Ini subjeknya dulu. Terus verb. Seharusnya kan kalau kebalikannya ini mau di kalimat tanya, do you know? Sebenarnya kembalinya di sini, yang terbaliknya ini. Do you know? You-nya subjek, terus know-nya, tapi ada ini, kata kerja bantunya. Kata kerja bantunya di do, terus subjek. Tetap terbalik sebenarnya. Ini juga. Posisinya kan kalau mau kalimat tanya, harusnya are going, tapi enggak. Kalimat tanyanya di sini. Jadinya benar ini do, kata kerja bantunya, helping verb-nya, terus subjek. Jadi kalau mau ditaruh VS, VSV. Baru where are you going? Di sini dia jadi konektor. Seharusnya yang tadinya are you going dan subjek, dia kebalik. Ini juga. Terus yang di sini ini aman. Biasanya kan bisa jadi is, what is it, dan seterusnya, tapi dia pakainya what the homework is. So be careful for this inverted one. Dia easily, but little bit make it difficult to understand, make us confused about them. We have the examples here. Ada example di sini. The lawyer asked the client why something something it. Why? Pastinya. Masih ingat yang kemarin kita butuh subjek, butuh verb, tapi kira-kira posisinya di sini bagaimana, Miss? Posisinya kalau dia jadi kata depan, dia terbalik. Kalau tidak, ada kondisi ya aman-aman saja, kecuali yang ini. Kecuali yang di bawah. Ketika dia kembali ke kata hubung, bisa subjeknya dulu, verbnya, subjeknya, and then verbnya. Kecuali yang di bawah. Karena kan kembali ke bentuk tanya. Bentuk tanyanya di sini. Yang ini kalimat lurus. Kalimat positif sebenarnya. Klausa, klausa positif. Makanya dia nggak dibalik-balik. Yang terbalik di bagian depan. The lawyer asked the client why something something. Karena ini bukan kalimat tanya, karena fungsinya adalah klausa, maka Miss dan Mister boleh pakai seperti biasa. He did. Andai kata dia kalimat tanya, berarti yang kita pakai kata kata bantunya dulu, baru subjeknya. Cocoknya B, kalau kalimat tanya.
Cuma posisinya dia bukan kalimat tanya. Ini ada di bawah, ada box summary, inverted subject, and verbs with question words. Ada who, what, when, where, why, and how. Is any start? If you cannot remember all of them, it's okay, don't worry. You can write down a paper and after that put on the wall. Taruh di dinding tidak apa-apa. Nanti kalau lihat hari-hari bisa ingat. When the question word introduce a question, the subject and the verb are inverted. Tapi kalau the questions word connect to clause, the subject and the verb follow are not the inverted. Jadi ketika dia jadi penanda kalimat tanya, subjek dan verbnya terbalik. Tapi ketika dia menjadi penghubung klausa, fungsinya tetap seperti biasa. Dia butuh subjek dan verb. Dia yang ini easily, Miss dan Mister. Kita lihat yuk. Nah, ini dia. Number one, the font company is not certain when will the new directories be ready. Yang ini subjeknya, oke. Ini verbnya, oke, isn't. Ini konektor. Is not certain when will the new directions. Okay. In this part, we didn't need to use will. Kita nggak perlu pakai will kalau tidak mau. Kenapa? Kenapa tidak boleh pakai will? Karena kalau ini kita pakai, jadinya rancu kalimatnya. Jadi ini harus hilang, kalimatnya aman. Karena ini kan konektor. The phone company is not certain when the new directories be ready. Subjek dari klausanya ada. Ini jadinya klausa, Mr. Mister. Dari sini, terus nah, the new directors ini subjek, terus ini verb dari klausanya. Nah, let's see number two. The professor does not understand why so many students did poorly on the exam. Oke, yang ini aman. Mr. Mister kita punya subjek. Ini rangkaian verbnya does not understand. And after that you have klausa. Ini masuknya klausa. Ketika dia jadi klausa, maka subjek dengan verbnya nggak perlu ditukar. Why? Ada city-nya aman. Oke, city-nya oke. Konektornya. Terus so many students, it's okay. Doesn't. Ini jadinya subjek sepaket did ini verbnya. That's why the answer is the correct. Come on, Miss and Mister. Let's try chance number 3, number 4. Number 3 and number 4. How new students can get information about parking? Is it so easy? Yes, number 3. Okay. All right. Good job. Yep. Okay, thank you so much. Yang ini, I. Subjeknya ada ini, terus kata kerjanya gimana, Miss? Seharusnya dia kan can-nya di sini. How can new students get information about parking? Can yang tadinya sebagai helping verb atau kata bantunya. Yang mana ya? Saya taruh di sini aja dah. Yang ini mestinya di depan. Di depan how can. Terus nanti ikut verb.
karena dia bukan klausa. Jadi karena dia bukan penanda klausa, kalimatnya harus kembali ke bentuk awal. Number 4. Hurry up, Miss and Mister. You can answer all of them. Number 4. Number 5. Where is the cheapest? 1, 2, 3. Oh, where is it cheapest to get? Where is it cheapest? Number 4. Yes. Okay. Is there anyone know? Ada lagi? Okay. I would like to invite Mr. Eddie. Mr. Eddie. Come on, Mr. Eddie. Okay, thank you, Miss. I think for this question, where is it cheapest to get tip piece printed? This is inverted verb and subject. So after the word were, then come is as a verb and followed by it as the subject. Maybe it's also added by the cheapest, maybe for more smooth sentence, maybe. Yes, give me. Yeah, it's okay. That's correct. Okay, that's all. What about number 5? Come on, Miss and Mister. Is it still the easiest part? Because you need to invert it the subject and the verb if it's question. But if it's not question, like a connector of the clausa, you need to put in the order. Subject, verb. Number 4. Number 4, why only the pilot? Why? Why only the pilot can tell you how far? Okay, yeah, I got it. Okay, Miss and Mister, this is incorrect. Where is the correct, Miss? Yang ini, yang can. Sebenarnya kebalik. Mestinya karena only the pilot can tell you how far the plane go. How far the plane can go. Ya, harusnya seperti itu. Harusnya dibalik. Harusnya kebalik. Oke. Ini harusnya setelah setelah plane. Ya, harusnya setelah plane. The plane can. Okay, next number 6. What type of security does he prefer for his investment? Number 6 is number 6 is number 6 is correct. Why is it correct? Means yeah. This is what type of security, and then this is the verb, and then subject. Does ini kata bantunya. What types of security does he prefer for his advice? So number C, is it correct? And number 6 is correct. Number 7. Not even the bank president knows when to fall to a build. What about number 7, Miss and Mister? What? Okay, thank you, Mr. Lukman. Thank you, Mr. Reddy. Is it correct? Is it correct? Because
Kalimatnya kalimat positif, lurus-lurus, Miss. Oh, kalimat lurus. Yang ini konektor. Ini kalimat, mesti merah, biar tidak warna. Nah, yang ini, when the vault will be opened, dia adalah penanda klausa. Ketika dia penanda klausa, dia tidak perlu kita inverted, tidak perlu dibalikan, tidak perlu terbalik antara subjek dengan verbnya. Ada konektornya aman, terus kita punya default, itu subjeknya, will be opened verb. Oke. Nah, yang utama, not even the bank. Oke, ini subjek, the person, is it verb. Number 8. How long? Okay. How long it has been since you arrived in the United States? Hmm. Yeah, and with Mr. Lukman. Miss- Mr. Randy really like to remove it. Okay. All right. I would like to invite Mr. Lukman. Mr. Lukman, why do you say it and decide number 8 is incorrect? Yes, it's correct. Yeah, is it incorrect? Incorrect, right? Number 8. Oh yeah, sorry. Uh, Incorrect because after the uh, setelah kata tanyanya how long itu ada speknya. Yeah, Harusnya yeah, verb dulu baru. yeah. Harusnya verb dulu baru it-nya. Okay, thank you so much, Mr. Lukman. Mr. Randy, use it again. Remove it. Ya, it-nya sebenarnya dibalik ya. How long, puji, how long has, how long has it been since you arrived? Jadi if-nya mestinya di sini. Mestinya it-nya di sini. Has it? Okay, that's why is it incorrect. Udah ya. Okay, number 9. The jury doubts what the witness said under the cross-examination. 1, 2, 3. Correct or incorrect? Yay. Yeah, good job. Right, mister. Ada what the witness said. Terus we have connector here. And we also have the witness subject, said-nya verb. Terus ini subjek kalimat pertamanya, ini verbnya, and then ini city-nya. Aman ya? Di yang ini benar. Number 10. It is so much easy in this part. Ya, oke, mantap. Thank you so much, mister. Do you know why he wants to take an extended leave of absence? Tidak ada ya. Do you know why he wants? Kalimat tanyanya sebenarnya do you know? Do-nya sudah terbalik. Ini kata kerja, ini verbnya, verb, ini subjeknya. Ini kata kerja bantunya, ini subjeknya. Yuk. Terbaliknya sudah di depan. Jadi di bagian belakang ini sebenarnya adalah klausa. Ketika dia klausa, dia nggak perlu diganti lagi. Klausa dengan subjek and verb. Dan let's see. Verb itu bukan verb ya. Bukan. Uh, he wants to take an extended. No, it's not.
Is it still the part of an extended leave of absence? Masih sepaketnya, Mister. Yang ini subjek, ini verbnya kebalik di sini. Ini verbnya, ini subjeknya. Yeah. Terus, that's why is it right? That's all. It's the easiest part. This is the second one, inverted the subject and the verb with a place expression. This is quite one level from the skills 15. After idea expressing place, setelah ungkapan tempat, expressing ungkapan tentang tempat, subjek dan verb kadang-kadang itu terbalik tempatnya. Kadang-kadang inverted, sometimes inverted in English, kadang-kadang. Example-nya kayak ini. Yang here is. Ini verbnya. Yang ini sebagai subjek. Expressing idea atau ungkapan tempat yang masuk adalah here. Di ungkapan tempatnya adalah here dengan subjeknya book. Ini ungkapan tempat, expressing place. Ini juga there. Terus nowhere. Masih ungkapan tempat. Expressing place. Kadang-kadang ketika dapat expressing place, biasanya subjek dengan verbnya kebalik atau ketukar. Tukar tempatnya. Verbnya dulu, baru subjeknya. Nah, ini dia. Ini verbnya is, terus subjeknya di sini. The book ya. Subjeknya the book. Yang ini are verbnya, terus the keys itu subjeknya. Terus have verbnya, nah ini I subjeknya. Have di sini kata kerja bentuknya. Makanya dia garis bawahi 2 juga untuk be seen. The subject and verb can also be inverted after prepositional phrase expressing place. Bisa juga tertukar setelah kata depan frasa ungkapan tempat. Misalnya, kata depan yang ini preposition, around, beyond, in. Setelah preposition, setelah frasa preposition yang menunjukkan tempat. In the closet. Around the corner. Around the corner. Beyond the mountains. Setelah frasa itu biasanya kondisinya setelah frasa ini dia subjek dan verbnya akan bertukar tempat. Oke. Mantap. Gimana ya, Mister? Nah, ini verbnya kayak Mister. Tulis dulu. Terus lanjut the clothes ini subjek. Sam's house as a subject and also the town. Nah, yang di belakangnya where you will live ini klausa. Tadi karena dia klausa tidak perlu diganggu gugat. Ya, boleh. Dia kalimat yang awalannya adalah prepositional phrase expressing. Prepositional phrase expressing place. In the first part. This is a good question. Yang tidak boleh jadi subjek. I'm interested in the questions, so we'll discuss about it more at the end of our class. It is important and a bit difficult to understand that the subject and verb will invert it after place expressions
at the beginning of the sentence, only when the place expression is necessary to complete the sentence. Is it also, now sometimes I also feeling confused about this part, but let's see together. This one. Katanya penting, sedikit difficult, sedikit ya, tak banyak-banyak mister. But usually I also feeling confused. Kayaknya subjek dan verb itu ditukar tempatnya setelah ekspresi atau ungkapan tempat di bagian awal kalimat. Hanya ketika ungkapan tempat itu necessary to complete the sentence. Dia harus complete, harus lengkap sentence-nya. See this one. In the forest, sama aja sebenarnya bagian atas, cuma dia harus lengkapi di sini. In the forest, verb-nya dulu. Ya, seperti biasa. Dia masukkan kalimat, dia masukkan frasa untuk melengkapi supaya kalimat yang bagian in the forest-nya ini lengkap. In the forest are many exotic birds. Ini dimasukkan sebelum masuk subjeknya. In the forest, many exotic birds are something. Jadi dia masuknya sini. In the forest are many exotic birds. This is a little bit confused, a little bit hard or difficult. It's a little bit tricky. Dia harus komplit karena kalau hanya in the forest are birds. Can you imagine? So the sentence will not complete. Sentence-nya tidak akan sempurna. Makanya dia harus masukkan dulu sesuatu, baru subjeknya. Tapi posisinya sama, Miss dan Mister. Posisinya verb dulu, baru subjeknya. Namun ada kadang-kadang ekspresi place itu, ungkapan tempat itu harus lengkap dulu. Setelah verbnya lengkapi dulu, baru masuk. See at the end. And the second part. And the second part kasusnya lain. Yeah, it's quite similar like that. You're right. Nah, ini posisinya in the forest I walk for many hours. Kalau ini tidak perlu Mister bolak-balik gak apa-apa. Kenapa? Ya, walaupun in the forest ini langsung ketemu dengan subjek, dia tetap kalimat berikutnya tetap aman. I work for many hours. Jadi kalau misalnya dibalik justru malah kalimatnya lebih doesn't have a sense. Tidak punya makna yang baik. Jadi ada beberapa hal yang memang dia bisa ditukar, ada yang memang dia nggak bisa ditukar. Kalau kalimatnya kompleks, dia boleh tukar. Tapi kalau kalimatnya lurus seperti ini, tidak butuh sesuatu. Jadi yang ini bagian depan posisinya hanya sebagai preposition place expressionnya. So, tidak ada sesuatu yang harus ditukar. Hanya penanda tempat. In the forest, I walk for many hours. So, let's see in the blue box. On the second level of the parking lot. Oke. Ini masuknya preposition. On the second level of the parking lot. Oke. Sepaket ini adalah place expression. Kira-kira setelah place expression butuh is empty or are empty or some empty stalls are
are some empty stools. Yes. I mean, there is a simple simple explanation. The subject and the verb should be inverted because the place expression is necessary to complete the idea. Dia butuh kalimat yang komplit untuk kalimat yang on the second level of the parking lot. Di parking lot tingkat 2 titik-titik. Nah, it must be some empty tools are. Some empty tools are. Yang ini sebenarnya posisinya kayak ini. Kalau misalnya dia mau dimasukkan, aslinya sebenarnya some empty tools are on the second level of the parking lot. Jadi karena ini bagian depannya, di as the great one, di masuk verbnya, verb helpnya, helping verbnya are, and then some empty. Oke, jadi the helping verbnya masuk di are, terus some empty tools-nya itu sebagai subjeknya. Jadi subjek dengan verbnya ketukar. Nah, yang di sini posisinya subjek dengan verbnya ditukar. Let's see next example. No, the exercise one. No, we cannot reduce. We cannot reduce the order. Okay. Yeah. Okay. Come on, Miss and Mister. This is the first subject and adverb with place expression. Ada posisinya. When a place expression at the front of the sentence is necessary to complete the sentence. Kalau dia di bagian depan berarti mesti complete sentence-nya. Kalau dia bagian depan, tadi ada yang bilang kalau dia di bagian depan berarti harus ditukar Miss. Iya, Pak? Iya. Nah, ini Miss Sir Ed. Ya. Miss berarti kata ganti tempatnya harus diletakkan paling depan. Iya. Ekspresi tempatnya harus paling depan bukan supaya, kalau dia di depan, subjek dengan verbnya ketukar, Mr. Miss. Tapi kalau dia biasa aja, yang ini pakai koma, let's this one. Kalau dia kayak tadi, kalau dia klausa, nggak perlu ditukar. Untuk necessary place, the subject and verb are inverted. Yang posisinya kayak in the classroom. In the classroom were some all the tasks. Jadi kalau dia di depan, tukar. Ada kondisi yang lain di bagian bawahnya. When a place expressions at the front of the sentence contain extra information that is not needed to complete the sentence. Extra information is like the adverb. Kayak keterangan, ekstra informasi, keterangan ekstra, tambahan informasi kan, kayak adverb. In the classroom, I studied very hard. Kalau misalnya Mr. dan Miss merasa jika kalimat in the classroom ini hilang, itu tidak mempengaruhi kalimat berikutnya. Sama kayak yang tadi, yang bagian contoh, mana ya, yang ini, in the forest. Dia posisinya hanya kayak adverb, kayak keterangan tempat. Jadinya posisinya kayak keterangan tempat karena kalimat berikutnya tidak rusak. Tapi kalau Miss dan Mister mendapat ekspresi tempat di bagian di bagian depan, terus tiba-tiba ada subjek atau tidak ada verb, Miss dan Mister mesti hati-hati. Ada subjek tapi nggak ada verbnya.
ada sesuatu yang bisa jadi subjek tapi hilang verb. Kemungkinan dia verbnya dipertukarkan. Tapi misalnya dia nyari verb ini. Tapi kalau tidak, kalau Miss merasa dia hanya kayak preposition. Kalau merasa dia kayak hanya get verb dan kalimat berikutnya aman, it's okay. Let's see number 6. Number 6, exercise 16. In front of the house, di depan rumah, titik-titik some giant trees. Kalau misalnya ini tidak ada, Miss dan Mister bisa analisis, analyze, or notice. Ada kata tree yang bisa jadi subjek. Kalau begitu, pastinya sesuatu ini butuh kata kerja. Itu sebenarnya teknik yang paling singkat. Kalau ada sesuatu yang bisa jadi subjek, berarti kalimat ini hilang kata kerja. Dan let's see part nomor 2. The big house is in the corner. Ini jadi kembali ke bagian awal. Place, tapi seharusnya is dulu. Baru a big house. Okay, there is, now where here is. Number 3, Miss and Mister. Come on. Number 3, number 4. Drop your questions in the Zoom chat if you have a question. We will discuss about it. Don't worry. Number 3 and number 4. In the cave was a vestiges of the gems and jewels. Number 3 and number 4. Okay. What about another one? Okay, number 3 dulu ya. Ada lagi? Come on, Miss and Mister. We just have a short time. Baru Mr. Lukman sama Mr. Edi. Yang lain? Boleh, Miss. Tidak apa-apa, Mister. Come on. Just send one letter. Just one letter. Okay. All right. Number 3 is correct. And the cave was a fast treasure of the gems and the jewel. Masuk in the cave-nya phrase expression. Phrase expressionnya saya taruh warna apa ya, Bos? Ini aja deh. Garis lah. Ini, nah yang itu bagian in the cave. What? Nah ini, in the cave itu bagian expression place-nya. Nah ini verb-nya. Oke, kalau dia di depan dan dia butuh kalimatnya harus komplit. Mister, yakin aja, oh berarti memang posisinya harus verb dulu baru subject. Number 4. What about number 4? To the north. To the north. To the north. The stream. Oh, is that the Zedel will have to cross. Okay. How about this one? Oh, Mr. and Miss. Number 4. To the north. This. To the north, the stream. Come on. Oh, Mr. Edisa, is it correct? Is there another one?
Oke. Di bagian ke utara, nah itu dia. Kalau Miss dan Mister merasa kalimat ini tidak komplit, kalau merasa kalimatnya tidak komplit, kayaknya ada yang kurang ini Miss. Harus tambah apa ya? Kayaknya dia tidak komplit. Kalau langsung to the north, the stream. To the north, the stream. Kalau seperti ini, maka tak perlu meragukan expression place yang di depan. Expression place yang di depan. Jangan-jangan seharusnya verb dulu, baru noun-nya. Jangan-jangan yang setelah kata tempat itu, expression place itu, butuhnya verb. Baru sesuatu yang lain, baru misalnya subjek. Karena memang tidak komplit kan kalau dimaknai, kalau misalnya Mr. Mister merasa maknanya tidak komplit, kalau based on the makna. Tapi kalau begini, nah, ini noun, the stream is. Tapi to the north, ke utara, di utara, setelah itu mau ke apa? Tidak ada. That's why is must be change the place. Is ini mestinya pindah. To the north is the stream. To the north is the stream that the settlers will have to cross. Seharusnya ini yang pindah is. Mister Reddy merasa kok kayaknya aneh ya Miss ya. Ya, sometimes I have told you. Not only you. We we usually confuse about this part. Seharusnya isnya pindah. Pindahnya di sini. The north to the north is the stream. Harusnya seperti itu. Kita bikin correct. Number 5. Around the corner. Around the corner itu place, titik-titik, the office. Oke. Gimana nomor 5? That you are trying to find itu nggak usah diragukan. Oke, aman posisinya. Yang bagian depannya saja. Around the corner. Bener nggak, Mister? Mister? Iya. Nomor 5. Yes. Good job. Iya, nomor 5 correct. Around the corner. Ini bagian place-nya. Place expression. Terus ini verb-nya. Nah, ini ditukar. The office itu subject. Miss and Mister ketika dia diikuti artikel the something something. Biasanya dia noun. Kalau noun ada kemungkinan dia bisa jadi subjek. Kalau kalimatnya ditukar kayak begini atau kalau ada preposition. Kalau ada ya ini preposition noun. Kalau ada preposition place expression di depan. Nomor 6, number 6. At the Italian restaurant. At the Italian restaurant was the food. At the Italian restaurant adalah. Okay, come on, number 6. So, really? Di restoran Australia adalah makanan sangat spicy for my taste. Are you sure? Is it correct, Miss and Mister? Why? Yeah, why? Yes, is it O and I? I would like to invite Mr. Lukman. Mr. Lukman, would you like to share why you said O and I? Yes, because I think if we remove
The expression plus expression at the international. Eh, Kita punya at the Italian There, restaurant. there. Right. At the Italian restaurant, thank you so much, Mr. Lukman. At the Italian restaurant, ini adalah sebenarnya place extra atau adverbnya, tambahannya. Kan kalimatnya di Australian restaurant. The food was too spicy. Makanan sangat pedis. Sangat pedas. Hai. In my place, we usually pedis. Sangat pedas for my taste. Sangat pedas untuk ukuran saya. Jadi sebenarnya tidak perlu diganti. Justru kalau diganti ditukarkan tempat verb sama subjeknya akhirnya rusak. Harusnya was ini tempatnya di the food was. The food was too spicy. The food. So number 6 is incorrect. Number 7. Nowhere. Nowhere also. Wait. Nowhere in the world. Farmer can, okay. Nowhere in the world farmers can grow such delicious food. Nowhere in the world. Can. Nowhere in the world, tidak ada tempat di dunia farmers can grow such delicious. Tidak ada tempat di dunia ini yang farmer tidak dapat menanam such dan menanam makanan enak ya. Oke. Alright, let's move to number 8. In the backyard, the 2 trees. Okay, be careful for this sentence, number 8. In the backyard, it's like there, here. Where? In the backyard, here or there. It means you can choose. This is incorrect. Karena kan in the backyard. In the backyard bisa ganti here atau ganti there. Dan harusnya setelah itu diikut are. That's why the correct answer can be in the backyard are the 2 trees that need to be pruned. Ini aman. Terus in the backyard, must be-nya tukar ya Mister. Ini are-nya dulu. Harusnya are dulu. Okay, here is there are 2 trees that needs. Terserah yang ke belakangnya kan klausa. Number 9. What about number 9? Around the recreation hall and down the path. Around the recreation hall and down the path.
the tense where we will use test. Okay, what about number 9? Be careful. Thank you. This part is correct around the, okay, let's see. Around there is a hell and sound. Okay. Aman ya. Kalimat dia jadinya place extra. The path at tense, where we will, dan seterusnya. Number 10, in the apartment next to mine, a man and a woman were having a discussion. In the apartment next to mine. Yeah, next to mine. Di apartemen setelah apartemen saya, seorang man dan seorang woman adalah having now. It must be where-nya harus Miss dan Mister pindahkan di in the apartment next to mine. Here or there were, bisa diganti ya Mister. There were a man and a woman. Okay. All right. Let's move to another part. Is there any question, Mister? If you have a question, you may drop in the Zoom chat. Yang ini correct. Oh, no. Yang ini correct, sorry. Karena pindah ya. Kita ke next part. This is the 8th one. Inverted the subject and the verb with conditional. A little bit challenging. See this one. The subject and the verb can also inverted, ya. Bisa juga ditukarkan, Mister. After, setelah bentuk negatif tertentu. And related expressions. Atau related expression. Ketika negatif, ungkapan negatif kayak not, no, or never. Kayak at the beginning of the sentence. Di bagian awal sentence, maka subjek dan verbnya ditukar tempatnya. Not once, never, at no time. Di posisinya kalau dia mulai dari kata not, never, atau ada no-nya, atau bentuk negatif, maka kalimat itu boleh ditukar, tapi hanya bentuk negatif tertentu. Tidak semua bentuk negatif. Hanya bentuk negatif tertentu. And say this one, hardly ever, does, kata kerja bantunya, helping verbnya. And then only once, the manager is an overtime paycheck. The meaning is almost never. Dia kenapa only once, hanya sekali, dia kategorikan sebagai hampir tidak pernah. Makanya only once, dia kategorinya masuk di sini, Mister. Masuk di never. Masuk di negatif. Sesuatu yang ekspresifnya negatif, kurang. Sama dengan ini, hardly ever. Hampir juga tidak pernah. Makanya dia tukarkan posisi subjek dengan verbnya. Ini dia. The negative expression menyebabkan subjek to come after the helping verb. Right. Subjek ditaruh setelah
kata kerja bantu did, has, atau can. See the next example. I do not want to go, and neither does Tom. And the secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Ini juga negatif, neither. Ini juga nor. But the position is in the middle of the sentence. Only an extremely dangerous situation, something stopped. You have will be printing process, the printing process will be, that the printing process will be, ada that-nya, will the printing process be. If like this, you didn't need to choose C, yang C sudah pasti dibuang. Pastinya dibuang. Karena Miss dan Mister, you have only extremely dangerous situation. Satu paket ini hampir tidak sering, hanya extremely dangerous situation. Berarti masuk kurang ya, kurang. Almost, hampir tidak pernah. Karena hanya di dangerous situation. Helping verbnya ada will. Terus, karena kita punya stop di sini. Jadi butuh helping verbnya. And then printing process. So the correct answer for this part is will the printing process. The examples, the explanations. The correctly is it B. We inverted subject and a verb dengan helping verbnya will. The subject printing process and the main verbnya be stopped. Main verbnya be stopped. Ini helping verbnya. Jika conditional sentence. See this one. Inverted subject and the verb with a negative. Kalau pakai awalannya no, barely, not hardly, never, only, neither, rarely, nor scarcely, and seldom. Hampir tidak pernah. Ketika negative expressionnya terletak atau terdapat di awal kalimat, a subject and a verb, subject dan verbnya at the beginning of the sentence or the middle of the sentence, the subject and the verb are inverted. Kalau misalnya negative ekspresinya di depan kalimat, maka subjek dan verbnya ditukar. Rarely were they so happy. Kalau misalnya dia di bagian awal. Let's see number 1. Never. Yes. Never the boy. Kalau never, tidak pernah. Otomatis dia ditukar. Never wrote the boy to his sister. So, and then part C, no, on no occasion. Okay. On no occasions did they said. Ini posisinya, ini kata kerja batunya, helping verbnya, terus ini subjeknya. Ini kembali, ini main verb, kata kerja utama. Nah, ini negative expressionnya on the occasion. Number 3. Miss and Mister, I invite all of you. Steve did not win the prize, nor did he expect to do. Come on. What about this one? Okay,
Mr. Lukman says is correct. What about another one? Come on. Okay, number C. Is it correct? No one? Tidak ada lagi Mr. Steve did not win the prize. Nor did he expected to do. Yang mana, Miss? Yang ini. Kalau dia di tengah, temannya neither tadi boleh. Verb. Helping verbnya ini. Terus ini subjeknya. Sebenarnya expect ini masuk verb juga. Tapi Puji tidak tuliskan ya. Ini main verb. Panjang banget. Kalimat utamanya. Enggak apa-apa. Kalimat utamanya. Kata kerja utama. Nomor 4. Only once in my life. Berarti hampir tidak pernah. Hanya sekali dalam hidup saya. Kalau hampir tidak pernah harusnya ditukar. Only once in my life. Oke. Ini dia kata kerja bantunya dulu, Miss dan Mister. Only once in my life. Kata kerja bantunya dulu, baru subjek, baru kata kerja utamanya. Sehingga ini sebenarnya terbalik. Harusnya have dulu, baru gone. Harusnya di sini have, di sini gone-nya di bagian kedua. Have, kata kerja bantunya dulu, baru I gone. Gitu. Jadi kategorinya ini kata kerja bantunya, terus subjek, baru main verb-nya. Kata kerja utamanya gone. Ini yang correct. Number 5. Did he go out? Oh, did he go out of the house at no time? What about number 5? Did subjek itu bolehnya kalau kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, kalau mau pindah ke past, boleh jadi he went, go-nya jadi kata kerja dua. Tapi kalau tidak, it's okay. Go out of the house at no time. At no time. Tapi ini tidak boleh di depan didnya nggak boleh. Karena dia bukan kalimat tanya. At no time, kalau dia di depan, jadinya, jadinya seperti additional tadi. At no time. Oke, tapi yang jelas dia nggak bisa. Yang nggak bisa nomor 5 itu error. Incorrect. Number 6. Seldom their secretary. Seldom. Seldom. Kalau dia pakai seldom, Miss dan Mister harus tukar tempatnya. Tukar antara subjek dengan verb-nya. Yes. Ini seldom their secretary has-nya di sini. Has-nya dulu.
Iya, S-nya dulu. Seldom has their secretary made such mistake. Ini kata kerja bantunya. Terus, their secretary itu subjeknya. Kata kerja utamanya ada made. Number 7, no sooner had they hung up the phone than it rang again. What about number 7? No sooner had she hung on. Ini no. Tidak ada. If we use no, it means you need to invert the subject and the verb with a negative. Mantap ya, Miss dan Mister yang ini verbnya. Terus she ini subjeknya. Ini sebenarnya verb juga namanya main verb. So, is it correct? Number 8. Shella did not arrive late for work. Ah, nor she left. It must be. Seharusnya Mister bisa lihat. Seharusnya dia kebalik ya. Seharusnya verbnya dulu baru subjeknya. Seharusnya left dulu. Nor left she early. So number 8 is it incorrect. What about number 9? Barely. What about number 9? Number 9 is, yes, good job. Yeah, Mr. Lukman benar. Number 9 is correct. Ada barely. Terus verb bantuannya. Terus subjeknya. Ini juga verb. Main verbnya. Finished. Number 10. The police did not arrive in time to save the girl. And neither. Yeah, aman. What about number 10? No one? Number 10. We're waiting for all of your answer, Miss and Mr. Number 10. Good. Yes. Thank you so much, Mr. Eddie and Mr. Lukman. Number 10 is correct. Kita punya neither. Dan ada kata kerja bantunya. Terus the parent is it subject. And then, yeah, paramedics. That's all. Okay. This the last part. It's the same. Yang kayak skill up 17. Inverted the subject and the verb with the conditional. Ini posisinya ada conditional tertentu. Dengan subjek dan verbnya bisa. May also. Juga bisa ditukar. Terjadi ketika helping verbnya in the conditional clause itu had, should, or were. And the conditional connector if. Then conditional connectornya if is omitted. Okay, let's see. If he had taken more time, the result would never been better. Ini kalimat asli. Yang bagian atas itu kalimat asli. Ini kalimat asli. Terus yang berikutnya ini yang sudah ditukar. Had.
Ini helping verbnya had subject terus taken verb satu, verb satu. Verb utama main verbnya had he taken more time, the result would have been better. Is it okay? Ini aman. Jadi ketika dihilangkan if-nya, ketika Miss dan Mister mau menghilangkan if, maka had he taken more time, itu harus ditukar. Ketika dia mau hilang. Ketika dia mau hilangkan if dan klausanya punya had, should, atau were sebagai helping verb-nya. Yang kedua, ada kalimat asli, I would help you if I were in a position to help. Ketika Miss dan Mister mau menghilangkan if-nya, kalimatnya menjadi I would help you. Where where-nya helping verb, and then subject, and a position. Oke. Jadi ketika if-nya dihilangkan, maka subject dan verb-nya harus ditukarkan. Let's example, if you should arrive before 6 o'clock, just give me a call. Just give me a call. Oke. Kalau misalnya if-nya harus dihilangkan, maka posisinya should-nya helping verb-nya first one, and after that you can use subject, and then the main verb, dan seterusnya. This one. Okay. The report would have been accepted. This is the example for the additional example. The report would have been accepted. Something in checking its accuracy. If titik-titik. So you can in this part they say that more, ini boleh disesuaikan dengan pilihannya. If more care, jadinya tidak ada helping verb-nya untuk setelah itu. Jadi kita hapuskan yang ini. Kita butuh helping verb-nya. More care had been taken. You have had, tapi more care you doesn't have had been taken. Ini juga harusnya kalau mau hilangkan if-nya berarti harus tukar ya Mister. Nah, jadi nggak boleh karena kalau ini tidak ditukar, ini more care-nya tetap had been taken-nya sesuai, itu verb ke belakang. Yang ini had taken more care, ini main verbnya taken terus helping verbnya had. Nah, ini juga tidak boleh, tidak cocok rules-nya. Yang cocoknya bagian 4, bagian D. Di sini helping verbnya atau verb bantu, more care subjeknya. Nah, untuk taken itu bagian kata kerja utamanya. That's why the correct answer is iya. Nanti yang ditukar modalnya saja yang diangkat, terus di tengahnya masukkan subjek. That's why the correct answer is D. This one. Inverted subject and a verb with conditional had, should, and were. When the verb and the conditional clauses had, should, or were cuman 3. Is it possible to omit if? Boleh. Dihilangkan if-nya dengan ketentuan subjek dan verb-nya ditukar. Kalau if-nya mau dihilangkan. Boleh tetap pakai if, tapi subjek dengan verb-nya
tidak hilang, tidak ditukar, disesuaikan seperti biasa. Hanya terjadi ketika subjek, hanya terjadi ketika if-nya dihilangkan. Taunya bagaimana, Miss? Kita kasih triknya. Oke, let me pause the record.